अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट BSc पार्ट 2 कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो हम जो है वो कल भी पढ़ रहे थे। हमने हाफ किया था पाकिस्तान की बरामदात, इसको करेंगे जो लगी थी। फिर इसके बाद हम करेंगे पाकिस्तान की बेटा पाकिस्तान की जो बरामदात हैं इनमें दस्तकारी जो है वो हाथ से बनी हुई जो अशिया हैं, हमारा मुल्क जो है वो इनको भी जो है वो बड़ी मिकदार में बरामद करता है। जिस तरह संगे मरमर से बनी हुई अशिया, ठीक है जी। संगे मरमर दुनिया का कीमती पत्थर संगे मरमर का हमारे मुल्क में पाया जाता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि हमारे मुल्क में जो है वो कीमती संगे मरमर जो है वो पाया जाता है। और जो है इसके अलावा हाथ से बने हुए बर्तन, खेलों का सामान, जराही, बहुत सी अशिया को हम बहुत से ममालिक को ये अशिया हम जो है वो बरामद करते हैं। मट्टी के बर्तन भी और दूसरे जो है वो बर्तन वगैरह। उसके बाद हम जो है वो बरामदात में जो एक और चीज़ है ये है चमड़े से बनी हुई अशिया, चमड़ा और कालीन, ठीक है। ये जो है वो हम या चमड़ा और खालें हम जो है हर साल कुर्बानी करते हैं वी आर मुस्लिम्स, ठीक है। हमारे जो है कई जो है वो ये बड़ी मिकदार में जो है वो हमारे मुल्क में खालें जमा होती हैं और रोज़ाना के रोज़ाना हम जो है वो बकरे का गोश्त खाते हैं क्योंकि हम जो है वो मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो लिहाजा हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर जो है वो पाले जाते हैं। बैल है, गाय है, भैंस है, बछड़ा है और उसके बाद बकरा है, बकरी है, इस तरह के कई जानवर, ऊँट वगैरह, ठीक है जी। ये रोज़ाना या जो है वो हफ्ते में 3-4 दफ़ा लाजमी जो है वो इनका गोश्त जो है वो अक्सर लोग खाते हैं। तो लिहाजा इनकी जो खालें हैं, इनका गोश्त है, ठीक है जी, इनका चमड़ा है, वो हम जो है वो बाहर वाले ममालिक को बरामद करते हैं और जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में हम जो है वो ये चीज़ें बरामद कर रहे होते हैं। और इन वाफर अशिया को बरामद करके हम जो है ख़ाम और मसनूआत जो है वो बरामद करते हैं और इनसे काफ़ी सारा ज़र मुबादला कमाते हैं। और जो है चमड़े और खालों के बड़े ख़रीदार ममालिक जो हमारे मुल्क से चमड़ा और जो है वो इसे चमड़े से बनी हुई अशिया लेते हैं, उनमें इटली, स्पेन, जापान और ईरान वगैरह शामिल हैं। उसके बाद कालीन और गालीचे, दरियाँ, ये भी जो है वो हमारे मुल्क में एक ख़ासा मुकाम रखती हैं और इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा मांग है। और हमारे मुल्क में अक्सर जो है वो ख़वातीन अक्सर जो है इलाक़ों में जो है वो कालीन बनाए जाते हैं और दुनिया के कीमती कालीनों में शुमार होते हैं। और दरियाँ जो है हमारे मुल्क की जो है वो दुनिया में एक मुनफरद जो है वो हैसियत रखती है। और ये हमारी जो दरियाँ, कालीन, गालीचे हैं, ये हमारे मुल्क की कदीम तरीन सनत है और कदीम तरीन घरेलू सनत है। और हमारे यहाँ इंतहाई नहायत उम्दा इक़साम के कालीन जो है वो बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ सूबों में बनाए जाते हैं। और इन कालीनों को अपनी नफासत और उम्दगी की बाइस बैरूनी ममालिक में बेपसंद किया जाता है। और हम जो है वो बहुत सारा कालीन, गालीचे, दरियाँ वगैरह बरामद करके बहुत सारा ज़रिए मुबादला इनसे कमाते हैं। और हमारे कालीनों के अहम ख़रीदार जर्मनी, अमेरिका और मशरक़ वस्ता के ममालिक जो है वो शामिल हैं। फिर उसके बाद हम पेट्रोलियम और इसकी मसनूआत बनाकर जो है वो भी जो है वो हम बरामद करते हैं। हमारे मुल्क में तेल साफ़ करने के 2 कारखाने में काम कर रहे हैं। बहुत सा खाम तेल हम दूसरे ममालिक से तो दरामद करते हैं, लेकिन इनकी जो मसनूआत है, इनसे जो बनने वाली मसनूआत हैं वो हम बरामद करते हैं, ठीक है जी। और उनमें जो बड़े बड़े ख़रीदार ममालिक हैं वो भारत है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, यमन है, तुर्की है, श्रीलंका वगैरह शामिल हैं। मछली और इसकी मसनूआत हमारे क्योंकि ज़्यादातर जो मौसम है हमारे दीगर जो है वो सूबों में, अक्सर सूबों में गर्म रहता है, लोग मछली का इस्तेमाल कम करते हैं। तो लिहाजा हमारी जो मोस्टली जो ओशन एरिया में मछली पकड़ी जाती है वो बाहर वाले ममालिक को बरामद कर दी जाती है और उससे जो बनने वाली मसनूआत हैं वो भी जो है वो बड़ी मिकदार में बाहर वाले ममालिक को बरामद की जाती हैं और उनसे बहुत सारा ज़र मुबादला कमाया जाता है। और उसके बाद जो है
مدرجہ بالا اشیاء کے علاوہ ہم خام اون بھی برآمد کرتے ہیں اور اس کی مصنوعات بھی برآمد کرتے ہیں، پھل بھی برآمد کرتے ہیں، سبزیاں بھی برآمد کرتے ہیں، تمباکو بھی، سیلے سلائے کپڑے بھی، ہوزری کی اشیاء بھی برآمد کرتے ہیں اور آلات جراحی بھی کرتے ہیں، کھیلوں کا سامان بھی کرتے ہیں اور دستکاری کی مصنوعات اور بہت ساری اشیاء جو ہے وہ بیرون ممالک کو برآمد کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری درآمدات کون کون سی ہیں؟ ہم دیگر اشیاء جو ہے وہ دوسرے ممالک سے بھی منگواتے ہیں اور ان اشیاء میں اضافہ ہو رہا ہے، بجائے کہ ہماری حکومت اس بات پہ توجہ دے کہ ہم ملک کے اندر انڈسٹری لگائیں، جو ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں وہ ادھر آ کے انڈسٹری لگائیں تاکہ انڈسٹری کے لیے سازگار حالات پیدا کیے جائیں، ٹیکس سسٹم اچھا ہو، مزدور سستے ہوں، سوٹیبل سیلریز ہو، انوائرمنٹ ہو، سیکیورٹی ہو، سب سے بڑا جو ہے وہ سیکیورٹی اور سہولیات، جس کی وجہ سے دیگر ممالک ہمارے ہاں انڈسٹری لگائیں اور جس سے ہماری درآمدات میں کمی ہو، بجائے کرنے کے چیزوں کو اپنے ملک میں بنائیں۔ تو لہٰذا اگر ہم زیادہ درآمد کرنا شروع کر دیں گے، اس سے کیا ہوگا، ہمارا جو ہے وہ ملک جو ہے وہ خسارے میں جائے گا۔ اگر تو برآمدات زیادہ ہوں گی، درآمدات کم ہوں گی، اگر یہ کم ہیں یہ زیادہ ہیں تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ اگر برآمدات کم ہو جائیں، درآمدات بڑھ جائیں گی تو ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی لحاظ سے جو ہے خسارے میں جائے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے دوسرے ممالک سے اشیاء کم منگوائیں، ہم جو ہے وہ ایک مہم چلائیں اور مہم چلانے کے بعد ہم وہ اشیاء جو ہم کو باہر والے ممالک سے منگوانی پڑتی ہے، ہم جو ہے وہ اپنے ملک میں تیار کریں۔ مثلاً جو ہم درآمد کرتے ہیں ان میں مشینری ہے، 21% مشینری ہم جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری سے منگواتے ہیں۔ اس کے بعد خام تیل کی مصنوعات 10% جو ہے وہ ہم دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں، خوردنی تیل یہ 9.10% منگواتے ہیں، گندم 4.7% منگواتے ہیں ہم باہر والے ممالک سے، چائے 181% منگواتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چائے پیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فصل پہ بھی توجہ دیں، اس فصل کو ملکی سطح پہ کاشت کریں تاکہ باہر سے منگوانے کے بجائے ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ اس کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ خام ربڑ جو ہے وہ 0.40% ہے، ریشمی دھاگا 0.44% منگواتے ہیں اور خام معدنی تیل 4.93%، ادویات 14.59۔ میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ بجائے کہ ہم جو ہے ادویات باہر سے منگوائیں، ہم جو ہے وہ اپنے ملک میں جو ہے وہ ادویات پیدا کریں۔ جو سائنٹسٹ کا کیا کرنا، پڑھے لکھے افراد کا کیا کرنا، ہر بندے کو دیکھو وہ کوئی نہ کوئی BA MBA کر کے بیٹھا ہے، میڈیسن کے شعبہ میں ہم زیادہ سے زیادہ ترقی کریں تاکہ ہم جو میڈیسن باہر سے منگواتے ہیں وہ ملک کے اندر پیدا کریں۔ لوہا اور فولاد 3.60%، کاغذ گتا 1.28% باہر سے منگواتے ہیں، دودھ اور اس کی مصنوعات 0.25، بعض ٹائم منگوانی پڑتی ہے، ورنہ ماشاءاللہ اب جو ہے وہ نئی نسل ڈیری فارم لگا رہی، حکومت سپورٹ کر رہی ہے۔ دالیں جو ہے وہ 0.78% جو ہے وہ ہم منگواتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بجلی کا سامان منگواتے ہیں، رنگ اور سیاہیاں منگواتے ہیں، چائے منگواتے ہیں اور جو ہے وہ دیگر اشیاء اور بھی منگواتے ہیں۔ آج کا لیکچر تھا بیٹا، تو انشاءاللہ کے ساتھ ہم جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ اگر اس میں کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنے ٹیچر کو حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔